الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات گرامی، تو ایتھے آ جا، میں ایتھے آ جانا ہے، سور نہ چلا اللہ دے بندیا۔ زیوکار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسرونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات توجہ کیجیے۔ میں سنیا بھی گگو منڈی والے گل جڑی ہے نا بندے دی من دینا، منو کی گل؟ جے گل منو تو تھوڑے تھوڑے نا قریب ہو جاؤ، اے جڑی دور دور بیٹھے ہو نا تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، گل منی دی ہوندی۔ یقیناً نماز تراویح دے اندر حضرت حافظ صاحب دی مبارک آواز تو تساں مستفید ہوندے رہے۔ ٹھیک ہے، میں تے بیت باری اچھا بس ٹھیک۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا یقیناً اساں احسان کیتا ہے مومنہ تے۔ کنہ تے احسان کیتا ہے؟ مومنہ تے۔ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرما اساں انہ دیاں جانا اندرو انہ اندر ایک رسول مبعوث فرمائے۔ اور رسول کون نے؟ ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ اے بار بار اٹھنا بیٹھنا بند کر دے، بس کرو۔ اور آمد مصطفیٰ بعثت مصطفیٰ دا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے نے آیات قرآنیہ پڑھنے واسطے، آیات الہیہ دی تلاوت کرنے واسطے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگاں دا تزکیہ کرنے واسطے۔ عمران خان دی پارٹی چپ کرا دے، چند منٹ جن نہیں دل کر رہے تھا دعا کر دینے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کل صبح دا میں سہری دے وقت دا جا گیا تو دوبارہ سہری دا وقت آنا ہے، چند منٹ کرسی دے آنکھ لگی جڑی لگی۔ کل لاہور تو چلیا، کمالی اندر آیا، رات بیان کیا، پھر صبح فجر دی نماز تو بعد سفر شروع کیا، لاہور گیا، پھر جمعہ پڑھایا، پھر سفر کیا، تو اڈے درمیان اندر موجود ہیں۔
پھر صبح لاہور جانا ہے، اسے 2 پروگرام کرنے تو بعد پھر فیصل آباد رات پہنچنا ہے۔ یہ سب اللہ دی توفیق نہ ہے، اللہ اپنی برگندر قبول فرما لے۔ بس چند منٹ غور کی دیئے، توجہ میرے رکھو تے سجے کھبے جڑا کو بولن لگے نا انہوں ذرا بالانوں کنٹرول چ رکھو۔ میں نہیں تو انہوں آکھاں گا سبحان اللہ کو، اچھی آکھو، ہولی آکھو، کھچ کے آکھو، ہاتھ چوک کے آکھو، ہاتھ تھلے کر کے آکھو، میں تو انہوں انشاءاللہ تنگ نہیں کرا گا انشاءاللہ۔ ہاں جڑی اپنے آپ آ جائے سبحان اللہ انہوں آن دے او دے پابندی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ آئے نے قرآن دی آیات تلاوت کرنے واسطے اور آیات قرآنیہ تلاوت کر کے لوگاں دا تزکیہ کرنے واسطے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت دی تعلیم دینے واسطے۔ کتاب تو مراد قرآن ہے اور الحکمہ تو مراد کسی حکیم دی کوئی پڑی یا نسخہ نہیں ہے۔ کتاب تو مراد قرآن ہے اور الحکمہ تو مراد میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس تو پہلے لوگوں دی حالت کفیتے سی، لوگ کھلی گمراہی اندر سا۔ مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے نے اس گمراہی نو دھونے واسطے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دی اہل ایمان تے بے شمار نعمتاں نے۔ اگر انسان اپنے صرف وجود تے غور کرے تو بے شمار نعمتاں اللہ دی ساڑھے وجود اندر موجود نے۔ جی سمجھنا آئے تے مثال دے طور تے گزارش کرنا، ساڑھے نال کوئی بیٹھنے اٹھنے والا ہے، آندھے جڑا فلاں مسجد نماز پڑھ دینا ہے، ایک گونگا ہے، کی مانی بول نہیں سکتا، کیا او دے اندر ہے زبان دا گوشت دا جو ٹکڑا موجود ہے؟ نہیں ہے، زبان اس کے منہ اندر موجود ہے لیکن بول نہیں سکتا، آندھے گونگا ہے، یعنی قوت گویائی کوئی نہیں۔ تو زبان اللہ دی نعمت ہے، اور پھر اس کے اندر قوت گویائی دا ہونا، اس کا بولنا، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ آندھے فلاں بندہ جڑا بولا ہے یہ سندا کون نہیں، کیوں دے کان کون نہیں ہے؟ کوئی بولا تو ساں ویکھیا آئے بھی او دے کان دو میں نہ اونجی کرنا تو بغیر ہوئے، کان دو میں ویکھن جو ہوندے نے لیکن سماعت دی جو قوت ہے وہ کوئی نہیں۔ تو سننا یہ بھی اللہ دی ایک نعمت ہے۔ فلاں بندہ جی نبینا ہے، بھئی او دے اندر ہے ڈیلے موجود نہیں، ڈیلے موجود نہیں، لیکن ویکھن دی جو نعمت ہے قوت ہے وہ نہیں ہے۔ آندھے دے پیچھے جڑیاں لیٹاں نے نا وہ لیٹاں کم نہیں کر دیاں۔ کوئی آندھا ہے وہ جڑے پیچھے روشنی جی دے ذریعے بندہ ویکھدا ہے وہ روشنی جڑی ہے نا وہ مدم پہ گئی، پٹھے کمزور ہو گئے۔ گویا ساری اللہ کی نعمتاں نے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد تا کیتے نے، ہاتھ سلامت نے تو اللہ دی نعمت ہے، اگر پاؤں سلامت نے تو اللہ دی نعمت ہے، آواز سلامت نے تو اللہ دی نعمت ہے، اگر وجود بیماری تو بچے ہے تو اللہ دی نعمت ہے۔ تو سنیے غور کیجئے، دیگر بے شمار نعمتاں موجود نے، اولاد بھی اللہ دی نعمت ہے، بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ دی نعمت ہے، نیک بیوی دا مل جانا یہ بھی اللہ دی نعمت ہے، اچھی سواری دا میسر آ جانا یہ بھی اللہ دی نعمت ہے، کھلا اور کشادہ ذاتی گھر بن جانا یہ بھی اللہ دی نعمت ہے، دیگر بے شمار اتنیاں نعمتاں رب تعالیٰ دیاں اہل ایمان تے موجود نے کہ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، لیکن رب تعالیٰ نے کسی نعمت دا ذکر کر کے احسان نہیں جتلایا۔ کیا انسان اسی تینوں کان عطا کیے، سماعت عطا کی، تینوں دیکھنے دی قوت عطا کی، بولنے دی قوت عطا کی، رب تعالیٰ نے کسی نعمت دا ذکر کر کے احسان نہیں جتلایا۔ واحد نعمت عظمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ہے کہ جنہاں نو اللہ نے ساڑھے وال مبعوث کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیتا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مومنو اسی تو آڑے تے احسان کیتا ہوئے کس صورت دے اندر کس شکل دے اندر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اسی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے اندر تو آڑیاں جان اندروں مبوس کیتا ہوئے سنیے سرکار کی آمد مرحبا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم پیغمبر دی بیست حق ہے آپ دی آمد حق ہے آپ دا دنیا اندر تشریف لانا حق ہے جے سمجھنا ہے تے میں اپنے انداز نہ کیا کرنا ہوا سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مکی و مدنی کی آمد مرحبا کوئی شک نہیں پیغمبر دی آمد مرحبا وے سنیے اہل سنت الحدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ وے جنہوں پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں وہ بندہ مومن نہیں جنہوں پیغمبر دی بیست دی خوشی نہیں وہ بندہ مومن نہیں جڑا مصطفیٰ دی رسالت تے خوش نہیں جڑا پیغمبر دی نبوت تے خوش نہیں وہ بندہ مومن نہیں مومن کون ہے جڑا اعلان کر دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ سرکار دی آمد دی خوشی ہے سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مکی و مدنی کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا میں نہ کوئی شک نہیں مرحبا وے لیکن صرف خوشک نعرے نہیں مطلوب شریعت نو صرف کھوکھلے نعرے نہیں بلکہ سرکار کی آمد مرحبا وے لیکن سرکار دی آمد ہوئی کس واسطے وے منٹھار دی آمد ہوئی کس واسطے وے مکی تے مدنی دی آمد دا مقصد کی ہے فرمایا یاتلو علیہم آیات ہی مصطفیٰ دنیا اندر تشریف لے آئے نے آپ دی بیست رسالت حق ہے لیکن رسالت تے بیست دا مقصد کی ہے یاتلو علیہم آیات ہی مصطفیٰ آئے نے قرآن دی آیات نو تلاوت کرنے واسطے تو سامی حضرت قاری صاحب کو لوگ قرآن سنے ہیں تے مصطفیٰ کس واسطے آئے یاتلو علیہم آیات ہی مصطفیٰ آئے نے قرآن دی آیات نو تلاوت کرنے واسطے سنیے بیست مصطفیٰ دا مقصد بھی قرآن پڑھنا میں قرآن دی تلاوت کرنا قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے پیغمبر تشریف لے آئے نے سنیے اگر چاندے ہو اللہ دنیا در عزت عطا کر دے اگر چاندے ہو اللہ دنیا در شان عطا کر دے اگر چاندے ہو اللہ گمراہی تو بچا لے اگر چاندے ہو اللہ شرک تے بدعات دے اندھیرے اندروں نکال لے اگر چاندے ہو اللہ توڑیاں نسلان در خیر پیدا کر دے سننا نعمت کلونی دے رہنے والوں میرے پیغام تے غور کرنا اگر چاندے ہو اللہ توڑیاں نسلان در خیر پیدا کر دے اگر چاندے ہو اللہ توڑی اولاد نو نیک بنا دے اگر چاندے ہو اللہ توڑے گھر اندر عزت تے غیرت تے حیات تے وقار پیدا کر دے پھر قرآن پڑھیے قرآن دی تلاوت کیجئے اگر چاندے ہو گھران درو جادو دے اثرات ختم ہو جاون پھر قرآن پڑھیے اگر چاندے ہو گھران درو جنات دے برے اثرات ختم ہو جاون یہ تویزات نہ ختم نہیں ہونگے اگر یہ سارے برے اثرات ختم کرنا چاندے جے پھر قرآن پڑھیے یاتلو علیہم آیات ہی آندے حضرت جی ساڑے گھر اندروں کپڑے کٹے جاندے نے میں نہ جے اس برے اثر تو بچنا چاندے جے پھر قرآن پڑھیے حضرت جی ساڑے پیسے غیب ہو جاندے نے میں نہ اگر اس بیماری تو بچنا چاندے جے قرآن پڑھیے اے میں ستا ہونا تے اچانک حرکت آن دیئے جسم اندر جی میں کسے ٹچ کر دیتا ہوئے وینا وہاں اچانک اٹھ جانا وہاں تبک جانا وہاں اگر چاندے ہو انہا سارے معاملات تو بچنا پھر قرآن پڑھیے پیغمبر آئے نے قرآن پڑھنے واسطے یاتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین
جڑا قرآن پڑھدا ہے اودے تے جادو نہیں ہوندا، جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے اودے تے جنات دا حملہ نہیں ہوندا، جڑا قرآن پڑھدا ہے اودے گھر اندروں نحوست ختم ہو جاندی ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اودے جیب چوں پیسے غائب نہیں ہوندے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اس تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اس تے آسمان تو رب دی طرفوں سکون نازل ہوندا ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے اس تے سایہ کردے نے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ دی رحمت اس نوں ڈھانپ لیندی ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اس دی دنیا بھی نور نہ بھر دے گا، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ دنیا اندر بھی اس دی پریشانیاں نو ختم کر دے گا، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اس نو قرض تو نجات دے گا، اللہ اس نو غربت تو نجات دے گا، اللہ دنیا اندر بھی اس نو شان مقام عزت رفت بلندی وقار دے گا۔ قرآن پاک دی برکت نہ جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اس نو شرک دے گن تو پاک کر دے گا، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اس نو بدعت دے گن تو پاک کر دے گا، جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اس نو گمراہی تو محفوظ کر لے گا۔ اگر چاہندے ہو شرک بدعت گمراہی تو بچنا، اگر چاہندے ہو دنیا آخرت اندر سکون پانا، پھر سنیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پیغمبر دی آمد دا مقصد بھی قرآن دی تلاوت کرنا ہوئے، سننا حدیث تے غور کرنا۔ قرآن پاک پڑھنے دی وجہ تو اللہ کتنا اجر عطا کردہ ہوئے، قرآن پاک پڑھنے دی وجہ تو اللہ کیویں نام اعمال اندر نیکیاں دا اضافہ کردہ ہوئے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، ابن مسعود فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ داوے اللہ پاک ایک حرف پڑھنے دی وجہ تو سنو 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ پھر محبوب نے فرمایا میں اے نہیں کہندا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں کہنا دے لوگو، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ کیا معنی؟ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ الف لام داوے اللہ دی وجہ تو اس نو 30 نیکیاں عطا کر دیندا وے۔ الف لام میم پڑھیے تے 3 نیکیاں ملن، تے جیڑا بندہ روزانہ ایک پارا پڑھے او دیاں نیکیاں کتنیاں ہون گیاں؟ 28 روزے اسی انہوں نے اپنی زندگی اندر تقریباً گزارنے لگے، 27 مکمل ہو چکے۔ بتلائیے اس پورے مجمع اندروں کون ہے جس نے اب تک 27 روزے اندر ایک مرتبہ قرآن دی تلاوت مکمل کی؟ پورے مجمع تو جڑا ہے وہ ہاتھ چکے، 1 2 3 4 اور 5 تن پاک ہو گئے نا۔ اس تو علاوہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ کیڑا جنہیں 20 پارے پڑھے ہن تک؟ ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں۔ 10 والا کیڑا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں معاشرے میں ضلالت ہے، معاشرے میں بدسکونی ہے۔ جو رمضان چڑھے سیاست مکے تے کوئی اور کام کریے، سویر تو لے کے شام تک اے موبائل نے بیڑا غرق کیا، بالخصوص نوجوان طبقے دا۔ 5 گھنٹے فیس بک استعمال ہو رہی ہے، 2 گھنٹے یوٹیوب استعمال ہو رہی ہے۔ یہ رمضان گزرا ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تمہیں دکھ نہیں ہے اس بات پہ؟ تمہیں شرم نہیں ہے اس بات پہ؟ تمہیں ندامت نہیں اس بات پہ کہ تم نے قرآن کو چھوڑے رکھا اور اس مہینے میں چھوڑے رکھا جس مہینے میں اللہ ایک نیکی کا اجر بڑھا کر کے 700 نیکی تک عطا کرتا ہے یا اس سے زیادہ عطا کرتا ہے؟ عام دنوں میں قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، رمضان میں جو قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اس کو 700 یا اس سے زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ہنے پوچھ لو کسی نوں کیڑا جنے اس پورے اس 27 دنوں چ کیڑا خوش نصیب جڑا آکھے نوجوان ہوئے جدوں کو اینڈرائیڈ موبائل ہوئے بھی وہ آکھے میں قسم دینا میں فیس بک نہیں چلائی۔ بیڑا غرق کیا اسی نے۔
فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن پاک پڑھئے، اے دی وجہ تو اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن پاک پڑھئے، قیامت والے دن بھی قرآن پاک تواڈے حق اندر سفارش کرنے والا بن کے آئے گا۔ سنیے، غور کرنا، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی جناب علی برے عقائد پھیلائے نے معاشرے اندر۔ کوئی گل نہیں قرآن نہ پڑھنا، کوئی گل نہیں نماز نہ پڑھنا، ساڑی بات کر لو اسی قیامت نو بخشا لواں گے۔ یاد رکھنا قرآن دا اعلان ہے، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی دی مدد نہیں کرے گا۔ جڑا آج دعویٰ کر کے بیٹھے کوئی بات نہیں، ساڑی گدی تے آ جایا کرو، ساڑے آستانے تے آ جایا کرو، بس نظر نیاز لے آیا کرو تے کوئی لوڑ نہیں عبادت دی، اسا قیامت نو بخشا لواں گے۔ اللہ دی قسم جھوٹ بولدا ہوئے، کیوں قرآن نے چیلنج کیتا ہوئے۔ پڑھیے قرآن پاک تیسرا پارہ کھولیے، سورہ بقرہ کھولیے، قرآن پاک دی سب تو عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ اس اللہ نے آیت الکرسی اندر چیلنج کیتا ہے، فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ فرمایا کون ہے جڑا رب دی اجازت تو بغیر اللہ دے سامنے سفارش کر سکے؟ کوئی شک نہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی شفا دا حق لوگاں نو عطا کرن گے، لیکن جنہاں نے آج دعوے کیے نماز روزہ نہ کرو، کوئی بات نہیں قرآن نہ پڑھو سی بخشا لواں گے، یا تو کوئی دلیل پیش کیجئے قرآن اندروں صحیح حدیث اندروں کہ رب نے نہ دا نام لیا ہوئے کہ فلاں گدی فلاں آستانہ فلاں سلسلے نہ منسلک ہو جانا، اس سلسلے دے فلاں صاحبزادے سید زادے نو میں قیامت والے دن سفارش دا شفاعت دا حق دیاں گا، یہ اپنے مریدین دے حق اندر سفارش کرے گا۔ اگر قرآن اندر پیغمبر دی صحیح حدیث اندر دلیل موجود ہے پیش کیجئے، اگر نہیں ہے پھر سنو اہل الحدیث دا احترام عقیدت، اہل الحدیث دا محبت برا پیغام سنیے۔ اور اللہ دے بندو، ایک کوئی قیامت والے دن شفاعت دا حق ملے گا، اس دی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ سنو اہل حدیث گزارش کردہ ہے، چھوڑ کے ان آستانے اور ان گدیاں نو، چھوڑ کے ان سارے سلسلیاں نو، چھوڑ کے ان جھوٹیاں باتاں نو، سلسلہ محمدی نال جڑ جائیے، چھوڑ کے ساریاں باتاں محمد مصطفیٰ دی بات کر کے آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دی اطاعت و اتباع اندر زندگی گزارو۔ انہاں ساریاں دے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قیامت نو انہاں دا سفارش دا انہوں حق ملے گا، لیکن پیغمبر دی ذات نو اللہ سفارش دا حق عطا کرے گا۔ مصطفیٰ اپنی امت دے حق اندر سفارش کرنگے، اللہ قبول کر کے امت نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ محمد مصطفیٰ دی ذات نہ جڑ گئے یاری کوئی دی کٹ رکھ، تیری محنت کرنا تینوں میرے تو بہت ہی سستی پئی ہے۔ جڑیے پیغمبر دی ذات نہ، آپ دے متبع بنیے، آپ دے نال جڑیے۔ رہن دے یار، مہربانی کر تمہیں اینو پیا دے ہو یار، پانی چھتی کرو۔ سنیے قیامت والے دن مصطفیٰ سفارش کرنگے۔ نبی پاک نے فرمایا میں ہر بندے دی سفارش کراں گا، لیکن مشرک دی سفارش میں نہیں کراں گا۔ قیامت والے دن بھی مشرک مصطفیٰ دی شفاعت تو محروم رہے گا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
اپنے عقیدے دی صلاح کیجیے، اللہ دا واسطہ ہے اپنے عقیدے نو درست کیجیے۔ قیامت والے دن سفارش کرنگے تو ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنگے۔ جتنے پیر نے سارے قابل احترام ضرور نے، جتنے امام تے بزرگ تے ولی نے سارے قابل احترام ضرور نے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ سنیے، جڑا اللہ دے ولیاں نہ محبت نہیں کردا وہ بندہ مومن نہیں، جڑا اللہ دے ولیاں دا حیا نہیں کردا وہ بندہ مومن نہیں۔ لیکن سنیے، اللہ دے ولیاں دا ادب کیجیے، احترام کیجیے، علماء دا ادب کیجیے، احترام کیجیے، فقہاء دا ادب کیجیے، احترام کیجیے، مفتیان دا ادب کیجیے، احترام کیجیے، لیکن اطاعت تے اتباع صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی۔ انہاں ساریاں دے بارے کوئی گارنٹی دلیل موجود نہیں کہ قیامت والے دن سفارش کرنگے یا نہیں کرنگے، انہاں چوں کس نو سفارش دا حق ملے گا تے کیڑا سفارش کرن تو محروم رہے گا، کوئی گارنٹی موجود کوئی نہیں۔ لیکن سنیے، جس طرف آل الحدیث بولاندا ہوئے، جڑی دعوت آل الحدیث پیش کردا ہوئے، میں آنا قیامت والے دن سفارش کرنا تے درکنار انہاں دروں کسے دے بارے انہاں دے جنت اندر جان دی دلیل بھی کوئی نہیں، کسے دے پاس دلیل کوئی نہیں کہ فلاں فلاں جنت اندر جان گے۔ حسن ظن ضرور ہے، حسن ظن ہے کہ ائمہ محدثین فقہاء امت اولیاء اتقیاء صلحاء جنت اندر جان گے۔ حسن ظن ہے امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل جنت اندر جان گے، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ تے جنہ دے اپنے جنت اندر جان دی دلیل کوئی نہیں، انہاں پیچھے کیوں چلے ہو؟ انہاں پیچھے کیوں نہیں آندے؟ جنہ دے بارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی ذات دے بارے، محبوب نے فرمایا اس وقت تک جنت دا دروازہ کھلنا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ نے جانا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں جنت دے دروازے تے جاواں گا، جا کے دستک دیاں گا، جو دستک دیتی جائے گی اندروں آواز آئے گی کون؟ محبوب نے فرمایا میں کہاں گا انا محمد، انا محمد، محبت نہ درود پڑھیے، انا محمد، میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے جنت دا دربان کی کہے گا محبوبہ جدوں تو جنت بنی ہے ادوں دا تھے کھڑا ہواں، رب نے فرمایا سی ٹھہر جائے تے رک جا، اس وقت تک دروازہ جنت دا کھولنا نہیں جب تک محمد کریم نے آنا نہیں۔ فرمایا محبوبہ میں تے تواڈے استقبال اندر کھڑا ہوں سا، یار جنہ دے جان تو بغیر جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا، جڑیے اس ہستی دے نال جڑے جنت دا دروازہ کھلوانگے انہاں دی تعلیمات نہ جڑیے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والدن قرآن پاک بھی بندے دے حق اندر سفارش کرے گا، اے بہترین عمل بندے دا جڑا بندے دے حق اندر سفارش کرے گا۔ سننا توجہ کرنا، نبی علیہ السلام تو ہی توجہ یار میرے حل کرو، کی مسئلہ ہے؟ آواز نہیں میری آ رہی؟ دعا کریے، چلو بیان کریے کہ دعا کریے؟ جڑا جڑا آندہ بیان کرو ہاتھ کھڑا کرے، جڑا جڑا آندہ دعا کریے او ہاتھ کھڑا کرے۔ چلو یہ مطلب میں اقتدار چاہیے، پھر میں کہ اپوزیشن کھڑی ہو جائے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سننا توجہ کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ قرآن پاک قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دے حق اندر سفارش کرے گا، تے اللہ پاک قرآن پاک دی سفارش نو اپنے پڑھنے والے دے حق اندر قبول کر لے گا۔ جس
समझना है तो दूसरी रवायत ते गौर करना। जामे तिरमिज़ी या सुनन अबी दाऊद अंदर रवायत मौजूद है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी फकीह उम्मत इमामुल मुहद्दिसीन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कुरान पाक अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। कुरान कहेगा मेरे अल्लाह ए मेरे पढ़ने वाला वे, अल्लाह जी इसनू इज्जत अता कर दो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कुरान पढ़ने वाले नू पुछा के इज्जत अता करेगा। फिर कुरान कहेगा ए अल्लाह इसनू मजीद अता कर दो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे नू ताजे इज्जत पहना देंगे। कुरान फिर कहेगा ए अल्लाह मजीद अता कर दो। रब फरमाएगा ए कुरान मैं तेरी सिफारिश कबूल कर रहा ते जेड़ा तेनू पढ़दा रहा वे मैं अल्लाह दे नाल राजी हो गया, हुण कदे नाराज नहीं होवांगा। अल्लाह उस दिन राजी हो जाएगा। तो जे इंज समझना है तो एक और हदीस ते गौर करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुरान पढ़ने वाला, कुरान दा कारी, महल्ले दे गरीब दा पुत्र क्यों ना होवे यार, अजमत मिलदी है कुरान दी वजह तो। अहले कुरान ते कुरान वाले नू हकीर ना जानना, ये ते बड़े अजीम लोग ने, ये अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दियां निशानियां ने। सुनना गौर करना, नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा ते अल्लाह पाक फरमानगे दुनिया अंदर कुरान पढ़ने वाले अज ए जन्नत अंदर दाखिल हो जा, बिस्मिल्लाह दी बातों पढ़ना शुरू कर दे। वन्नास दी सीन ते जिथे तू तिलावत खत्म करेगा उथे मैं अल्लाह ने तेरा मुकाम बना दिता वे। इतनी सारी जगह मैं तेरे नाम अलाट कर दी है। ते सहीह बुखारी अंदर हदीस है, मेरे महबूब ने फरमाया दुनिया व माफिया, दुनिया कायनात अंदर जितना माल दौलत सोना चांदी मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया दुनिया ते दुनिया कायनात दा सारा मालो मता भी खर्च कर दई है ते जन्नत दे अंदर एक घोड़े बराबर जगह दी कीमत अदा नहीं हो सकती। इतनी कीमती जगह जन्नत है जिहड़ी कुरान पढ़ने वाले नू नसीब होएगी। अगर चाहते हो क़यामत वाले दिन कुरान तुहाडे हक अंदर सिफारिश करे, फिर कुरान पढ़िए, कुरान ना जुड़ जाइए। फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हदीस पाक ते गौर करना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस ते रावी ने, नबी पाक सहाबा इकराम अंदर तशरीफ फरमान है। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब जी, फरमाया कौन है जेड़ा तुहाडे अंदरों पसंद करदा है कि मदीना पाक तो बाहर दो वादियां मौजूद ने, वादी अकीक ते वादी बुतहान। फरमाया कौन है जेड़ा तुहाडे अंदरों पसंद करदा वे वो वादी अकीक अंदर जावे या वादी बुतहान अंदर जावे, बगैर जुल्म ज्यादती, बगैर चोरी डकैती ते अरब दे अंदर बड़ी मलियत दियां ऊँटनियां होंदियां सन। महबूब ने फरमाया बगैर जुल्म ज्यादती ते चोरी दे दो खूबसूरत ते ऊंचियां बुलंद कोहाना वालियां ऊँटनियां उसनू मिल जावन ते ओ हासिल कर लवे। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हर बंदे दी ख्वाहिश है कि उसनू मिल जावन। सुनना जे इस हदीस नू समझना है तो मैं मिसाल दे के समझाना। जे मैं कह दियां तुहाडे अंदरों केड़ा बंदा पसंद करदा वे, वो जाए अड्डे ते जाए पहुंचे गगो स्टाप ते बगैर जुल्म ज्यादती चोरी डकैती दे ओनू जनाब 2 125 मोटरसाइकिल मिल जावन या ओनू 2 कारां मिल जावन ते बगैर जुल्म ज्यादती दे पक्कियां पक्कियां तुहाडियां ने, ते केड़ा बंदा पसंद करदा लेना चाहे। पूरे मजमे अंदरों कोई भी ऐसा नहीं होएगा जेड़ा कहेगा नहीं सानू जरूरत कोई नहीं, असी नहीं लेना। हर बंदा एक दूजे तो आके दौड़ेगा मैं हासिल कर ला, बगैर जुल्म ज्यादती दे, बगैर चोरी डकैती ते फ्री अंदर मिलदियां पईयां ने। इस तो बेहतर नबी पाक ने की फरमाया, नबी पाक ने फरमाया एक बंदा मस्जिद अंदर आए, आके कुरान पाक दी 2 आयात नू पढ़दा है, 2 आयात नू सिखदा है या 2 आयात नू सिखांदा है, ते फरमाया अरब दियां कोहाना वालियां ऊँटनियां दे नालों भी बेहतरीन अमल है। जड़ा मस्जिद अंदर आके कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे, कुरान सिखलाए, केड़ा साडे अंदरों जड़ा इस नीयत नाल मस्जिद अंदर आए कि अज जाके सिर्फ कुरान पढ़ना है, कुरान दी तालीम लेनी है। यार एदे अंदर शर्म दी केड़ी बात है? जे तेरी उम्र 60 साल हो गई है तू कुरान नहीं पढ़िया, अज नूरानी कहदा पकड़ के बैठ जा, अल्लाह तेरे ते रहमत नाज़िल कर देगा, अल्लाह तेरे माल अंदर बरकत अता करेगा। आंदे हजरत जी हुण असीं बुढ़े हो गए हाँ,
صحابہ اکرام چو کسے اسلام قبول کیتا عمر 40 سال ہے، کسی دی 50 سال ہے، کسی دی 80 سال ہے، وہ اتنی عمر اندر اسلام قبول کر کے دین دی تڑپ سی، ایمان زندہ سی نا، وہ دین سی کے قرآن سی کے اسی 50 سالہ دے ہو کے بھی آنے حضرت جی پھر ہن کی کریے، پھر قرآن ہن نہیں، ہن بڑھے ہو گئے نا جی، ہن سمجھ نہیں آندا۔ سن لو مقام، رسول اللہ نے فرمایا جیڑا شخص قرآن نو بڑے اچھے انداز نہ، قرآن پاک نو فرمایا اچھے لحن نہ تلفظ دے نال ماہر قرآن ہے، فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرنے اندر ماہر ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس نو اپنے معززین فرشتیاں دے نال کھڑا کرے گا۔ اور بزرگوں کہنے والو حضرت جی ہن میں بوڑھا ہو گیا، زبان اندر لکنت آ گئی ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا، بزرگوں اللہ تہاڈا بڑا حیا کردا ہے، اگر تسی 70 اور 80 سال دی عمر اندر بھی قرآن نہ محبت ڈال کے قرآن پاک نو پڑھنے دی کوشش کرو گے، اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے۔ محبوب نے فرمایا جڑا شخص قرآن پاک نو پڑھنے اندر ماہر ہے، اللہ قیامت نو معزز فرشتیاں دا ساتھ دے گا۔ اور فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے لیکن زبان اندر لکنت آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا، اٹک اٹک کے قرآن پڑھدا ہے، محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے نو دوہرا اجر عطا کرے گا۔ این سمجھ لو ایک بندہ جڑا پڑھنے اندر درست ہے، اٹکدا نہیں، وہ پڑھے گا تے ایک حرف بدلے 10 نے کیاں، تے جڑا اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا لیکن پھر بھی محبت نال، اخلاص نال، نیکی دی نیت نال قرآن پڑھن دی کوشش کرے گا، اللہ اس بندے نو ایک دے بدلے 20 نیکیاں دین گے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حدیث پاک تے غور کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے میرے تواڈے پیرو مرشد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جدو لوگ دے اندروں کچھ لوگ مسجد دے اندر جمع ہوندے نے قرآن پاک نو سیکھنے واسطے، قرآن پاک دا علم حاصل کرنے واسطے، قرآن پاک نو پڑھنے واسطے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پہلا انعام دیندا وے نازلت علیہم السکینہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ آسمان تو انہاں لوگاں تے سکون نازل کر دیندا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 50 سال 40 سال، گاڑیاں بھی نے، بنگلہ تے کوٹھی بھی ہے، کاروبار بھی بہترین ہے، پھر بھی آندہ حضرت جی دنیا دی ہر نعمت موجود ہے بس سکون کوئی نہیں۔ پاکستان اندر سب تو زیادہ ٹیبلٹ فروخت ہو رہی ہے، قاضی ڈاکٹر جی ٹینشن بڑی رہتی، کوئی گولی تے دے دو نیندر ہی نہیں آندی، ٹینشن دور کرن دی ٹیبلٹ سب تو زیادہ پاکستان اندر فروخت ہو رہی ہے۔ اے اہل اسلام کاش کہ تم قرآن پڑھتے، ان ٹیبلٹ میں سکون نہیں ہے جو اللہ نے سکون قرآن کی تلاوت میں رکھ دی ہے۔ الا بذکر اللہ، پڑھیے قرآن پاک، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار دلاں دا سکون ہے تو میرے ذکر اندر ہے، قرآن پڑھیے، رب دا ذکر کیجئے، ٹیبلٹ کھان دی لوڑ نہیں پے گی، پھر بلڈ پریشر چڑھے گا نہیں، بلڈ پریشر ڈگے گا نہیں، تسی قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ توڑی زندگی اندر بہار پیدا کر دے گا۔ فرمایا پہلا انعام ملتا ہے نازلت علیہم السکینہ، اللہ پاک اسمان تو نہ تے سکینت نازل کردہ وے، وغشیتہم الرحمہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت قرآن پڑھنے والے نو ڈھانپ لیندی ہے، اور رحمت دے متلاشی بننے والو حضرت جی دعا کرو اللہ میرے حالات تے رحم کر دے، حضرت جی دعا کرو اللہ میری اولاد تے رحم کر دے، اور رحمت دے متلاشی بننے والو چاہتے ہو اللہ تواڈے تے رحمت نازل کرے، پھر قرآن پڑھیے، محبوب نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت بھی انہاں لوگاں نو ڈانپ لیندی ہے، وحفتہم الملائکہ، تے اللہ تبارک و تعالی دے معزز تے پاکیزہ فرشتے بھی آ کے قرآن پڑھنے والیاں تے اپنے پران دے سایہ کر دیندے نے، او فرشتے وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے۔ نبی پاک کی فرما رہے نے، نبی پاک نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اسمان تو سکون نازل ہوندا وے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ
دی رحمت ڈھانپ لیندی ہے وحفتہم الملائکہ اللہ دے فرشتے انہوں نے اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے وذکرہم اللہ فی من عندہ نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھنے والیاں دا تذکرہ اللہ اپنے عرش تے اپنے فرشتے اندر کر داوے بندہ رہندا ہے نعمت کلونی اندر بندہ رہندا ہے گگو دے اندر ایتھے بیٹھ کے قرآن پڑھے کہاں ہماری اوقات کہاں رب کا پکیزہ عرش فرمایا جڑا دنیا اندر بیٹھ کے آئے مسجد بیٹھے قرآن پڑھے محبوب نے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر عرش تے اس بندے دا ذکر کردا ہے اس پروٹوکول نو سمجھیے مال نے اندھا اتنا کر دیا سانو فکر ہی کوئی نہیں مال دی لالچ اندر اسی اتنے اندھے ہو گئے قرآن دے علم نو اسی چھوڑ دیا قرآن دی تلاوت نو چھوڑ دیا اسی واسطے کروڑ کمانے والا بھی پریشان ہے 500 دی دیہاڑی لگانے والا بھی پریشان ہے سکون مال اندر نہیں ہے سکون گاڑیاں کوٹھیاں اندر نہیں ہے سکون اللہ نے قرآن اندر رکھے ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین قرآن پڑھیے قرآن دی وجہ تو اللہ دنیا سنوار داوے قرآن پاک پڑھیے دی وجہ تو اللہ مقام عطا کردہ سمجھنا ہے تے حدیث صحیح مسلم تے غور کرنا سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے میرے تواڈے محبوب جناب محمد محبت نہ درود پڑھیے پیار نہ درود پڑھیے پتہ چلے گا اینا دی آواز زیادہ ہے یا اینا دی زیادہ ہوئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد نہیں ویکھنا کیڑی پارٹی جت دی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد چاہیدہ تے اسی عبد المنان سب ادھر ہوندے تے عثمان ادھر ہوندا تے پتہ لگدا آواز کدی اونچی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہاں دی منتاں قبول فرما لے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا قوم دے اندروں امام او بنے گا سننا چودھری امام نہیں بنے گا ایم پی اے تے ایم این اے تے منسٹر تے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم جنرل تے کرنل تے منیجر امام نہیں بنن گے مینیجر بھی امام نہیں بنے گا کوئی برگیڈیئر بھی آئے تے اس بنیاد تے امام نہیں بنے گا مال دی بنیاد تے امام نہیں جے بندا عہدے تے منصب دی بنیاد تے امام نہیں جے بندا اے مصلی مصطفیٰ دا مصلی رسول دا وارث کون بندا نبی پاک نے فرمایا امام او بنے گا جنہوں قرآن زیادہ یاد ہوئے امامت مل دی ہے قرآن پاک دی وجہ تو جے سمجھنا ہے تے اور ایک روایت تے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت صحیح البخاری اندر عمر بن سلمہ فرماندے نے ساڈا قبیلہ جڑا ہے اے دے قریب میٹھے پانی دا کنواں موجود سی میں چھوٹا جا بچہ ہوندا سا نبی پاک دے صحابہ کرام اوتے آندے سن پانی بھرنے واسطے صحابہ کرام جدوں کنویں تے پانی بھرنا دے تے صحابہ کرام قرآن پڑھیا کر دے میں چھوٹا جا بچہ ہوندا سا اوتے کنویں دے قریب کھیلیا کردا سا میں قرآن صحابہ کو سندا رہیا تے قرآن پاک نو یاد کردا رہیا سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میری قوم نے اسلام قبول نہیں سی کیتا میری قوم والے کہندے سن اسلام تے تاں قبول کران گے جے نبی سچا ہویا تے جس شہر اندروں نکالیا گیا ہوئے اے اپنی قوم تے غالب آئے گا یعنی مکے والے تے غالب آ جائے گا سیدنا عمر بن سلمہ فرماندے نے پھر وہ وقت آیا محبوب علیہ السلام فاتح دی حیثیت نہ مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے پھر جدوں مکہ پاک نو محبوب نے فتح کیتا ہوئے اس تو بعد میرے قبیلے والے نبی پاک دے پاس آئے نے محبوب جی اسی اسلام قبول کرنا چاہنے ہیں اسلام قبول کیتا ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی علیہ السلام دے کولوں دین اسلام دی تعلیمات نو سکھیا ہوئے تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت دی با جماعت نماز پڑھنا قبیلے والے کہنے لگے محبوب جی سانو نماز دی امامت کون کروائے گا نبی پاک نے فرمایا نماز دے وقت امام او پڑھے گا امامت تو کروائے گا جنہوں قرآن زیادہ یاد ہوئے ایک قبیلے والے کہنے لگے محبوب جی اسی تے آج مسلمان ہو رہے ہیں سانو تے قرآن یاد کوئی نہیں ساڑھے اندروں امام کون بنے گا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے میری عمر 6 یا 7 سال دی ہے میں کہا محبوب جی منو فلاں قرآن دی صورت یاد ہے
महबूबा मैनू कुरान पाक दी फलां 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 सूरत भी याद है। कबीले वाले कहन लगे महबूब जी असी अज मुसलमान हो रहे हैं, ते साडा बच्चा इनू कुरान किथे याद है। अल्लाह साडे बच्चों नू भी ऐसा बना दे। कैसे प्यारे मुबारक सन सैयदना अमर बिन सलमा, उम्र 6 या 7 साल दी है। सैयदना अमर बिन सलमा दे कबीले वाले कहन लगे महबूब जी असी अज मुसलमान हो रहे हैं, ये साडा बेटा बच्चा है, इनू कुरान किवें याद हो गया। सैयदना अमर बिन सलमा कहन लगे या रसूल अल्लाह मैं छोटा हुंदा सा ते अपने कबीले दे करीब कुएं ते खेलिया करदा सा, तुहाडे सहाबा पानी भरने वास्ते आंदे सन ते कुरान पढ़िया करदे सन। महबूब जी मैं तुहाडे सहाबा कोलों कुरान सुनदा रहा ते कुरान याद करदा रहा वां, मैनू कुरान याद है। नबी पाक ने फरमाया ओ कबीले दे चौधरीओ ते सरदारो तुसी सारे मुक्तदी होवोगे, 6-7 साल दा बच्चा कुरान दे इलम दी वजह तो मुसल्ले ते इमाम होएगा। इमामत मिलदी है कुरान दी वजह तो। फरमाया यातलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। कुरान दी वजह तो किवें शान नसीब होंदा है। सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ताइफ दे रहने वाले ने, एक वक्त सी नबी अलैहिस्सलाम जो कुफारे मक्का तो ना उम्मीद हो करके ताइफ अंदर तशरीफ ले गए सन। चलो ए दावत कबूल नहीं कर रहे तौहीद दी, मैं ताइफ वाले नू दावत देना वा। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा सी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी जिंदगी दा सब तो मुश्किल तरीन दिन केड़ा गुजरिया वे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा प्यारी जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरी जिंदगी दा सब तो मुश्किल तरीन दिन ओ गुजरिया वे जदों मैं मक्का पाक अंदरों चलिया ताइफ अंदर गया सा तौहीद दी दावत देने वास्ते। इन्हां दावत कबूल करना ते दरकिनार है, मेरे पीछे ओबाश लड़के लगा दिते ने, मैनू पत्थर मारदे ने। महबूब ने फरमाया मेरा वजूद जख्मी हो गया वे, वजूद अंदरों लहू जारी हो गया वे, खून जारी हो गया वे। नबी पाक ने फरमाया जिस्म अंदरों खून बह बह के आके ते मेरे जूते दे अंदर चिपक गया वे, मेरा पाँव मेरे जूते दे नाल चिपक गया वे। महबूब ने फरमाया जदों फरमाया मेरी यह हालत कफियत बनी है, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे नाल पहाड़ां दा कंट्रोलर फरिश्ता मौजूद है, जे इजाजत देवो ना ए ताइफ दा शहर पहाड़ां दे दरम्यान अंदर है, पहाड़ मेल के रख दईए, इन्हां नू पीस के रख दवीए। नबी पाक ने फरमाया नहीं हो जिब्रील इन्हां नू पीसना कोई नहीं, बल्कि महबूब ने दुआ की है। फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। फरमाया मेरे अल्लाह इस कौम नू हदायत अता कर दे, ये नहीं जानते मेरा मुकाम की है, ये नहीं जानते मेरा ते मुकाम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये नहीं जानते मेरा मुकाम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक ही जानन मुकाम मुस्तफा दा। या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। नहीं जानते मेरे मुकाम नू। या अय्युहल मुद्दस्सिर ये नहीं जानते वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। नहीं जानते मेरे मुकाम नू। अलम नशरह लका सदरक अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये नहीं जानते मेरे मुकाम नू। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये नहीं जानते मेरे इस मुकाम नू। वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूद।
ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਇਨਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਨ व मुबश्शिरा व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ये नहीं जानते इस मुकाम नू या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये नहीं जानते नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया नहीं जानते अल्लाह मेरा मुकाम की है, अल्लाह तू इन्होंने हदायत अता कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की है जाओ अज भी ताइफ अंदर पहुंचो, जो ताइफ अंदर दाखिल होई दावे ते नमाज दा टाइम होए ते आवाज बुलंद होंदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उदो समझ आंदी हो वाह महबूबा तेरे हौसले ते कुर्बान, वाह महबूबा तुहाडी वफा ते कुर्बान, वाह महबूबा तुहाडे हिलम ते कुर्बान। उदो दिल करदा पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। महबूब अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम दे फरमाया अल्लाहुम्मा हदे कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। फरमाया मेरे अल्लाह इन्होंने हदायत अता कर दे, नहीं जानते मेरा मुकाम ते शान की है। वक्त आया नबी अलैहिस्सलाम ने जो मक्का पाक नू फतह कीता वे 8 हिजरी अंदर मक्का पाक नू फतह कीता वे 9 हिजरी दे अंदर ताइफ दे अंदरों एक वक्त सी नबी पाक खुद गए सन दावत देने वास्ते। हुण वक्त आया वे ताइफ वाले खुद आए ने मुहम्मद मुस्तफा दे कदमां अंदर। सैयदना उस्मान बिन अबिलास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं भी उन्हां लोकां अंदर शामिल सा नबी अलैहिस्सलाम को आया इस्लाम कबूल कीता वे ते मैं सूरह बकरा नू याद कर लिया वे। जदों अपने कबीले अंदर जाने लगे वापस ताइफ अंदर जाने लगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडी इमामत हो कराएगा तुहाडा अमीर होएगा जिन्हों कुरान ज्यादा याद होवे। सैयदना उस्मान बिन अबिलास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने उमर अंदरों में आने वाले सारे अफराद दे अंदरों छोटा सा लेकिन मैनू सूरह बकरा याद सी। नबी पाक ने फरमाया ए बड़ी उम्र वाले हो तुसी सारे एदे मुताहत होवोगे ते तुहाडा अमीर होएगा। ए मुकाम मिलदा कुरान दी वजह तो। फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। समझना है ते हदीस पाक ते गौर करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद मोहब्बत ना दरूद पढ़िए प्यार ना दरूद पढ़िए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी सिद्दीक़ा कायनात अफीफा कायनात उम्मुल मुमिनीन सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। मोहब्बत ना बोल पवो सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा बस बोल पवो तुहाडी जान छुटन लगी है। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कौन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सो रहा सा ख्वाब दे अंदर रेशमी रुमाल अंदर तस्वीर लपेटी गई है ते मैनू जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पेश की है महबूबा तस्वीर खोलो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जो तस्वीर खोल के वेख रहा वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया महबूब जी ए तस्वीर वाली खतून दुनिया अंदर भी तुहाडी बीवी है जन्नत अंदर भी तुहाडी ज़ौजा होएगी। कौन ने सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा अन्नबिय्यु
اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میری ماں نے اما جی عائشہ صدیقہ جڑا اما عائشہ نو ماں نہ منے اسی اس نو مومن نہیں بندے, کیونکہ ہر مومن دی ماں وے امی عائشہ صدیقہ. اما جی عائشہ صدیقہ عظیم ترین خاتون نے جدوں منافقاں الزام لگایا وے تے اما جی دی طہارت پاکیزگی واسطے اللہ نے آسمان تو سورہ نور دے اندر 18 آیات نازل کیتیاں نے. میں کیا کرنا اما عائشہ, اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر دے. اے ماں عائشہ صدیقہ اللہ تیری قبر نور نہ بھر دے. قیامت تک واسطے قرآن پاک موجود بھی رہے گا, محفوظ بھی رہے گا تے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی رہے گی. قیامت تک واسطے سورہ نور پڑھی جائے گی تے قیامت دیاں دیواراں تک اما عائشہ دی پاکی دا اعلان ہوندا رہے گا. سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے, توجہ کرنا, سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن عشاء دی نماز میں نبی علیہ السلام دے پیچھے ادا کیتی ہے. محبوب علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے. عشاء دی نماز پڑھا کے نبی پاک گھر ول چل پے نے تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اوتھے چند عورتاں دے پاس بیٹھ گئی ہاں. اسی چند لمحات ہی گزرے نے تے ایک قرآن پاک پڑھنے والا مسجد نبوی دے اندر کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوئے. بڑے پیارے انداز نہ, بڑی پیاری آواز نہ, بڑے خوبصورت انداز نہ قرآن پڑھ رہا ہوئے. اما جی فرماندیاں نے وہ قرآن پڑھی جا رہا تے میں سنی جا رہی ہوں. بڑی لذت آ رہی ہے, بڑا سکون آ رہا ہوئے, بڑی راحت نصیب ہو رہی ہے. اما جی فرماندیاں نے کافی وقت گزر گیا, اچانک میرے ذہن اندر خیال ہے عائشہ صدیقہ نبی پاک کدوں دے نماز پڑھا کے گئے ہوئے نے, مصطفیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہوں گے. توجہ کرنا, اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں جلدی نہ مسجد نبوی چو اٹھیاں تے گھر اندر پہنچیاں. جو ہی میں گھر اندر آندی گئیاں نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ کدوں دا میں نماز پڑھا کے آ چکا ہاں تے تسی ہن آ رہی ہو. یاد رکھنا جڑا غیرت مند باپ ہوندا ہوئے وہ بچی کو سوال کردا ہوئے پتر چھٹی 12 بجے سکول تو ہوندی ہے, ادھے گھنٹے دا سفر ہے, تو 3 بجے گھر کیوں آ رہی ہے. جڑا غیرت مند بھائی ہوندا ہوئے اپنی بہن کو سوال کردا ہوئے, جڑا غیرت مند چاچا ہوندا اپنی بھتیجی کو پوچھدا ہوئے, جڑا غیرت مند ماما ہوندا اپنی بھانجی نو پوچھدا ہوئے, جڑا غیرت مند خامد ہوندا ہوئے وہ اپنی بیوی نو پوچھدا ہوئے اے تو گئی ہے برے والے سفر تے 2 گھنٹے دا کم سی نا تے تو 5 گھنٹے کیوں لگا کے آئی ہے. جے سچ پوچھو تے غیرت والا کلی عورت نو جان دیندا کوئی نہیں. بازار اندر اکیلی عورت جائے جس کا محرم رشتہ موجود کوئی نہ ہوئے, باپ مر گیا ہو, بھائی مر گیا ہو, بیٹے جوان نہ ہو مر گئے ہو, یا اس کا خامد مر چکا ہو, وہ جائے اکیلی بازار میں جس کا باپ موجود ہو, جس کا بھائی موجود ہو, جس کی جوان اولاد موجود ہو, جس کا شوہر زندہ موجود ہو, وہ جائے اکیلی سودا لینے بازار میں اور کہے توانو سودا لین دا پتہ کوئی نہیں, تسی مہنگا لے آندے ہو میں سستا لے آنی ہے. کوئی شک نہیں تو 200 سستا لے آندی ہوئیں گی لیکن غیرت نہیں رہندی جدو جا کے آدھا گھنٹہ غیر محرم دکاندار نہ سودے دا ریٹ طے کرنی ہے, جدو جا کے خاتون بے پردہ ہو کے بیٹھتی ہے ریٹ طے کر دی. میں نہ کوئی شک نہیں 200 سستا ملیا ہوئے گا لیکن غیرت بھی نہیں رہی. 200 مہنگا قبول ہے لیکن غیرت دا سودا قبول نہیں ہے. پھر بیٹھیاں ہوندی ہیں تے دکاندار گپاں وجن ڈیاں, پھر بہن جی چاہ مگاوی ہے کہ بوتل پینی ہے برات جڑی شاہ مرضی مگا لے, تو پھر اپنا ہویا نا, ہاں تیرے ماں دے نال رل کے جمیا نا, تیرا اپنا ہویا ہے. بہ کے گپاں مار دیاں نے تو جے کہہ دے او جی او ساڑھے بڑے پرانے دنال تعلقات نے جی ساڑھے. واہ غیرت مندو, تم اہل حدیث اہل سنت ہو, تمہاری بیوی کہہ کہ ہمارے فلاں سے تعلقات ہیں, بڑے پرانے تعلقات. کیسا تعلق ہے یہ؟ غیرت مند باپ, غیرت مند بھائی, غیرت مند بیٹا, غیرت مند خامد خود لا کے دے سودا سلف گھر میں. جس کو باپ کی پسند نہیں ہے اسے کس کی پسند ہے؟ جسے بھائی کا لایا پسند نہیں ہے, جسے باپ کا لایا پسند نہیں ہے, جسے شوہر کا لایا پسند نہیں ہے, جسے بیٹے کا لایا پسند نہیں ہے, وہ کس کی چیز کو پسند کرنا چاہتی ہے؟
پابند کیجئے اپنی خواتین کو کہ ہم جو لا دے وہ پسند کیجئے، یا پھر غیرت مند بن کے ان کے ساتھ بازار میں جائیے۔ جو عورت اکیلی غیر محرم کے ساتھ جا کے سودے کرتی ہے، بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، ریٹ طے کرتی ہے، شاپنگ کر کے آتی ہے، اور اس کا خامد کے میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، ایسا شخص اہل حدیث اہل سنت نہیں ہے جس کی بیوی بیٹی بہن جا کے بے پردہ ہو کے دکاندار سے گپ شپ کر کے آئے، وہ تو دیوس ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بیٹی اور بہن پردہ نہ کرے۔ دیوس نو کوئی سنگ نہیں ہوندے۔ قرآن نے جدو اعلان کر دیتا ہے، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پوچھیا کرو گے؟ پوچھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں پوچھیا کیوں ہے ایسی؟ مار کھانی ہے؟ چپ کر کے سارے بھی پوچھو گے، خاموشی چھا گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم عزت غیرت حیا کو پہچانو۔ پرفتن دور ہے، اپنی عزت پہچانو۔ جب عزت ہاتھ سے نکل جائے گی پھر پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اور دعا زارہ کراچی کی ہے، کئی دعا زارہ ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں، یہ تو میڈیا پہ آ گیا کیس۔ کراچی سے چلی، عمر کتنی 14 سال ہے، آ کے لاہور کے لڑکے سے نکاح کر رہی، اب اس کا باپ اور ماں میڈیا پہ آ رہے ہماری بچی کو واپس کیا جائے، یہ نکاح درست نہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، درست نہیں ہے، شرن درست نہیں ہے، تم کہتے ہو درست نہیں ہے، ہاں کوئی شک نہیں ہوگی، تمہارے اعتراضات اپنی جگہ، تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ۔ اب جو تم آ کے میڈیا پہ چیخے چلائے ہو اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تم نے خود ماری ہے، موبائل جوان بچی کو، اس 14 سال کی بچی کو اینڈرائیڈ موبائل لے کے کس نے دی ہے؟ یہ سارے کے سارے رابطے استوار کرنے کا ذریعہ ماں اور باپ خود بنے ہیں۔ عزت غیرت کا سودا خود کیا۔ میں کہا کرتا ہوں جس کماری بچی کے پاس موبائل موجود ہے وہ 7 کمروں کے اندر جا کے چھپا کے بھی اس کو تم رکھ دو۔ جس کے پاس بند کمرے میں بھی موبائل موجود ہے، اس کے پاس صرف موبائل نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک غیر محرم ہر وقت موجود ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ میں کدوں دا نماز پڑھا کے آ چکا، تسی کدھر سو؟ فرمایا محبوب جی میں عشاء دی نماز پڑھا کے خاتوناں دے کول بیٹھی ہاں، خواتین دے نال بیٹھی گفتگو کر رہی ہاں، تے محبوبہ اچانک قرآن پاک پڑھنے والے دی آواز آ گئی ہے۔ محبوب جی میں قرآن پاک دی تلاوت سن دی رہی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ چلو اٹھو پھر دو میں مل کے قاری دا قرآن سنیے، کدے اے سنت بھی عمل کیتا کرو، کدے آکھیا کرو بیوی نو آج چلیے تراویح اندر قرآن سناویے، آج چلیے درس قرآن سناویے۔ قرآن سننا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، بیوی نو ساتھ لے کے قرآن سننا اے میرے محبوب دی سنت ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جڑی کھڑکی حجرہ مبارک دے اندروں مسجد نبوی اندر کھل دی ہے، وہ کھڑکی کھول دیتی گئی ہے، محبوب علیہ السلام کھڑے نے، میں محبوب دے کندھے نہ ٹیک لگا رہی ہے، واہ عائشہ صدیقہ میرے مصطفیٰ دی لاڈلی عائشہ صدیقہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ جدوں بھی اپنا نام لکھیا کر دیاں تے لکھیا کر دیاں اللہ دے محبوب دی محبوبہ عائشہ بنت صدیق، اللہ دے محبوب دی محبوبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما جی فرما دیا نے میں نبی پاک دے کندھے نہ ٹیک لگائیے تے قاری قرآن پڑھ رہا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا سن دے رہنے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا عائشہ صدیقہ جان دیا کون قرآن پڑھ رہا ہوئے؟ فرمایا محبوب جی میں تو نہیں جان دی، آج دیاں ملنگڑیاں کلندریاں غیب جان دیا، لیکن عائشہ صدیقہ نہیں جان دی۔ محبوبہ میں نہیں جان دی اے کون قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے؟ سننا غور کرنا، کدے برادری دی وجہ تو حقیر نہ سمجھا کرو، برادری اندر کوئی عزت وقار نہیں جے ہوندا، عزت وقار ہوندا ہے دین دی وجہ تو، شان تے وقار ہوندا ہے دین دی وجہ تو۔ کدے کسی نو کمی کمین نہ آکھنا، کوئی گجر ہوئے، کوئی چودھری ہوئے، کوئی جٹ ہوئے، کوئی
हजारा ही होवे, कोई राजपूत होवे, कोई जनाब अली अंसारी होवे, कोई रहमानी होवे, कोई मलक होवे, कोई कुमार होवे, किसे बरादरी ना भी ताल्लुक होवे, जिदे अंदर दीन मौजूद है, जिदे दिल अंदर कुरान दा इलम मौजूद है, जिदे दिल अंदर इल्म दीन मौजूद है, जिदे दिल अंदर मुस्तफा दी हदीस दा इलम मौजूद है, इलाके दा बड़े तो बड़ा बरादरी वाला जिदे कोल दीन दा इलम कोई नहीं, जिन्हों दीन दी मार्फत पहचान हासिल कोई नहीं, ओ 100 भी मिल जावे ते बरादरी दा कमतर भी होवे, उद को कुरान दा इलम मौजूद है, उदी इज्जत ते अजमत दा कोई मुकाबला नहीं। तवज्जो करना, अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां या रसूल अल्लाह मेरे इलम अंदर कोई नहीं, ए कौन कुरान पढ़ने वाला वे? नबी पाक ने फरमाया आयशा सिद्दीका जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आयशा मेरे सहाबी हुज़ैफा बिन यमान दे आज़ाद करदा गुलाम सालम ने, आज़ाद करदा गुलाम सालम इतनी खूबसूरत आवाज ना कुरान पढ़ रहा वे। फिर नबी पाक ने फरमाया, अखां चो आंसू जारी ने, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 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 जअल फी उम्मती मिसला हाज़ा, फरमाया मेरे अल्लाह सारियां तारीफां तेरे वास्ते ने जिन्हें मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर इतना खूबसूरत अंदाज ना कुरान पढ़ने वाला कारी पैदा किया वे। इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया जदों क्या मेरे सहाबा कुरान दा इल्म सीखना होए, मेरे 4 सहाबा को सीखो, एक अब्दुल्ला बिन मसूद ने, दूसरे हुज़ैफा बिन यमान दे आज़ाद करदा गुलाम ऐ सालम रज़ी अल्लाह तआला ने, तीसरे नंबर ते मुआज़ बिन जबल ने, चौथे नंबर ते उबई बिन काब ने। जे समझ ना आए ते गौर करना है आज़ाद करदा गुलाम, लेकिन शान कुरान दी वजह तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिन चंद सहाबा इकराम नू पहले खुद हिजरत करने तो पहले मदीना पाक पर रवाना कीता वे, ये सहाबा के मुकामे उसबा ते ठहरे ने। इत्थे इन सहाबा इकराम दी जिहड़ा बंदा इमामत करवांदा रहा है ओदा नाम सैयदना सालम है आज़ाद करदा गुलाम, लेकिन इमामत मिली है शान ते शौकत ते इज्जत ते वकार नसीब होया वे कुरान पाक दे इल्म दी वजह तो। कुरान दे इल्म दी वजह तो अल्लाह शान देंदा है, कुरान पढ़ने दी वजह तो अल्लाह मुकाम अता करदा वे, कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह रिफत ते बुलंदी अता करदा वे। फरमाया यातलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जदों खलीफा बने ने ते जदों अरकान शूरा तरतीब दिती है, जदों अपनी शूरा दे अरकान मुंतखब कीते ने, अरकान शूरा सारे दे सारे कुरान दे इल्म वाले मुंतखब कीते ने, हत्ता के सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास दी उम्र 15 साल दी है, लेकिन सैयदना उमर फारूक ने सिलेक्ट किया है शूरा दे अंदर कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कुरान दा इल्म ज्यादा वे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम दे सके चचा अब्बास दे बेटे ने, नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा मैमूना दे भांजे ने, छोटी उम्र अंदर सन। एक दिन आए रवायत सहीह बुखारी अंदर नबी पाक दे घर अंदर और अपनी खाला मोहतरमा सैयदा मैमूना दे घर अंदर आए ने, खाला जी मैं तुहाडे घर अंदर रात रहना चाहना वा, ऐसी मैं नबी पाक दे रात दे मामूल वेखांगा, मैं महबूब अलैहिस्सलाम दी खिदमत करांगा। वाह कितनी प्यारी सोच है। रात दा वक्त होया, नबी अलैहिस्सलाम जदों तहज्जुद वास्ते बेदार होए ने, नबी पाक कज़ाए हाजत ते तशरीफ लै गए ने। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उठ करके नबी पाक दे वुजू वास्ते पानी रख दिता वे। नबी अलैहिस्सलाम जदों कज़ाए हाजत तो फारग हो के आए ने, फरमाया मैमूना जी या रसूल अल्लाह, फरमाया पानी तुसां रखिया वे, फरमाया महबूब जी मैं ते पानी नहीं रखिया, भांजा मेरा ते तुहाडे चचा दा बेटा अब्दुल्ला आया वे, लगदा इन्हें पानी रखिया वे। नबी पाक ने खिदमत वेखी है बच्चे दी, उलामा दा अदब कीता करो, खिदमत करो उलामा दी, खिदमत कीता करो कारी कुरान दी, खिदमत कीता करो जिन्होंने अल्लाह ने दीन दा इल्म अता कीता वे। ये अल्लाह दे बड़े महबूब जे, ये अल्लाह दे बड़े प्यारे जे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी इब्ने माजा अंदर, फरमाया अगर चाहते हो कि असीं किसी अल्लाह वाले नू वेखना वे, फरमाया जिहदे को कुरान दा इल्म है वो अल्लाह वाला वे, ओनू वेख लो। फरमाया अहलुल्लाह अहले कुरान ने, अहलुल्लाह अहले कुरान ने, कुरान वाले अहलुल्लाह ने। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने जदों नबी अलैहिस्सलाम वास्ते पानी रखिया हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने इस खिदमत नू पसंद कीता हुए। महबूब अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता दुआ की है, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व फक्किहु फिद्दीन। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ऐ मेरे अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास नू कुरान दा इल्म दे दे, अल्लाह इसनू फकाहत अता कर दे। दुआए मुस्तफवी कबूल हो गई है। सैयद
سیدنا عبداللہ بن عباس دی عمر 15 سال دی ہے تے مفسر قرآن نے قرآن دے عالم بھی نے قاری بھی نے ماہر بھی نے تے مفسر بھی نے سیدنا عمر فاروق نے انہوں نے شورا دے ارکان بنایا ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیتا ہوئے فرمایا امیر عمر ساڈے بھی بچے نے سانو بھی پیارے نے اسی پھر انہوں نے بھی مجلس شورا دی رکنیت دے خواہشمند بننے ہاں انہوں نے بھی مجلس شورا دی رکنیت دے دو امیر عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا صبح گل کران گے صبح ہوئی سیدنا عمر آئے نے سارے ارکان شورا بیٹھ گئے نے امیر عمر فرمانے لگے دسو نبی پاک دے صحابہ ارکان شورا دسو نا اے قرآن پاک دی ایک سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح اے سورہ فتح کیوں نازل ہوئی ہے کسی آکھیا اے دے اندر اللہ نے اسلام دے غلبے دی خوشخبری دیتی ہے کسی آکھیا لوگاں دے اسلام قبول کرنے دی خوشخبری ہے کسی نے کچھ آکھیا کسی نے کچھ آکھیا ہوئے اپنی اپنی آراء بیان کیتیاں نے سیدنا عمر فرمانے لگے اے عبداللہ بن عباس دسو سورہ مبارک اللہ نے کیوں نازل کیتی ہے ادا شان نزول کی ہے عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ نازل کر کے مصطفیٰ دی موت دی خبر دے دیتی ہے امیر عمر فرمانے لگے اے عبد الرحمن بن عوف ای وجہ جدی وجہ تو اسی مجلس شورا دی رکنیت دے دیتی ہے عبداللہ بن عباس نو اے مقام ملدا ہے بچپن بھی ہوئے چھوٹی عمر بھی ہوئے مقام تے شان ملدا ہوئے قرآن پاک دی وجہ تو آخری حدیث سنیے تے میں اپنی بات نو ختم کرنے لگا توجہ کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق دا دور خلافت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گورنر دی ایک جگہ تے میٹنگ بلائی ہے امیر عمر انہوں نے میٹنگ کرنے واسطے تشریف لے آئے نے مکہ پاک دے گورنر نے سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تشریف لے آئے نے امیر عمر پوچھنے لگے نافع بن عبد الحارث تسی آ گئے ہو اپنا نائب کس نو بنا کے آئے ہو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے اے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اپنا نائب بنا کے ابن ابزا ہوں فرمایا اینا ابن ابزا کون کون ابن ابزا وے فرمایا امیر عمر آزاد کردہ غلام ہے سیدنا عمر فاروق جلال اندر آگئے فرمایا نافع بن عبد الحارث کی کرائے ہو ایک آزاد کردہ غلام نو تسی مکہ پاک دی وادی تے گورنر مقرر کرائے ہو سیدنا نافع بن عبد الحارث نے جڑی بات کہی کمال کر دیتا ہوئے فرمایا امیر عمر سن لو مکہ پاک دے اندر جتنے لوگ ہون موجود نے انہاں سارے اندے اندروں قرآن دا علم سب تو زیادہ ابن ابزا دے پاس ہے اور علم الفرائض دے ماہر نے ابن ابزا نبی علیہ السلام دے صحابی امیر عمر بے ساختہ پکار اٹھے فرمایا سچ فرما کے نبی پاک ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین نبی پاک نے فرمایا اللہ اس قرآن دی وجہ تو لوگاں نو عزت عطا کر داوے اس نو چھوڑنے دی وجہ تو اللہ لوگاں نو ذلیل کر دے گا اللہ دے بندو چاہندے ہو اگر اللہ مقام تے شان تے سکون تے رفت تے سکینت عطا کرے اگر دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندے ہو پھر خود بھی قرآن پڑھیے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا جائیے اے گگو منڈی دے رہنے والوں میں اللہ دا واسطہ دے کے گزارش کرانگا اپنی اولاد نو اگر ہو سکے تے سب نو قرآن دے عالم بنانا اگر سب نو نہ بنا سکو کم از کم ایک بیٹے نو ضرور دین دا علم سکھا دینا اللہ دے بندو موت تے حق ہے موت آ کے روے گی مزہ اس بات ہے بندہ دنیا تو جائے تے محلے چو غسل لی بندہ تلاش نہ کرنا پاوے بیٹا خود غسل دے وے باپ نو مزہ اس بات دے اندر ہے اتنا دین دا علم ضرور اپنی اولاد نو دے کر کے جانا کل نو مر جاویے تے بیٹا کھڑا ہو کے کہے اللہم اغفر لہو ورحمہ اے اللہ میرے باپ نو معاف کر دے میں کیا کرنا ماں بڑے تو بڑا عالم بھی جنازہ پڑھائے جس درد نال پتر اپنے باپ لی دعا کرے گا عالم بھی وہ درد نہیں بے رکھ سکے گا جس درد نہ بیٹا دعا کرے گا اگر چاہندے ہو تسی قبر اندر ہوو تواڈیاں قبراں نور نہ منور ہو جاون پھر اولاد نو قرآن دا علم دے کے جانا اسا قبر اندر پہنچ جاں گے پیچھو اولاد قرآن پڑھے گی اللہ قبراں نور نہ منور کر دے گا حدیث سننا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका मुस्तदरक हाकम दे अंदर 2018 नंबर हदीस हसन दर्जे दी रवायत है। इमाम बुखारी और मुस्लिम दी शरत ते रवायत सही है। सैयदना अबू बुरदा असलमी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा जी कुरान पढ़ने वाला, कुरान नू याद करने वाला, कुरान पाक ते अमल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला इसदे वालिदैन नू बुलाणगे ते अल्लाह पाक फरमाणगे एंदे वालिदैन नू पोशाके इज्जत पहना दो, एदे वालिदैन नू इज्जत दा लिबास पहना दो, इज्जत दा ताज पहना दो। जरा तसव्वुरात दी दुनिया अंदर जाइए, क़यामत दा दिन कायम हो चुका वे। महबूब ने फरमाया सारियां उम्मतां जमा होणगियां, आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आखिरी इंसान तक हर फर्दो बशर मौजूद होएगा। महबूब ने फरमाया टोटल 120 सफ़ा बन जाणगियां, 80 सफ़ा अकेले नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां उम्मत दियां होणगियां। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकेले मेरी उम्मत दियां 80 सफ़ा होणगियां। हुण गौर करना सारी इंसानियत जमा होवे, अंबिया ते औलिया ते अतकिया ते सुलहा भी खड़े होवन, सारी इंसानियत खड़ी हो ते अल्लाह तुहानू इज्जत दा लिबास अता कर दे, अल्लाह तुहानू ताजे इज्जत पहना दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कुरान पढ़ने वाले, याद करने वाले, अमल करने वाले दे वालिदैन नू इज्जत दा लिबास पहनाया जाएगा, वालिदैन कहणगे मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ किस वजह तो इज्जत ते शान ते वकार दे रहा मैं। अल्लाह पाक फरमाणगे दुनिया दे अंदर तुहाडे पुत्र ने, तुहाडे लखते जिगर ने, तुहाडे बेटे ने कुरान नू पढ़िया, कुरान पाक नू याद कीता है ते कुरान पाक ते अमल कीता है, ओदी वजह तो मैं अल्लाह शान अता कर रहा वां। ये शान पाना चाहते हो यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आखिरी बात ते मेरा सलाम तवज्जो करना पूरे मेरे बयान दे अंदरों कोई बात अगर सही माने अंदर याद ना रख सको तो इस हदीस नू कदे ना भुलाना। मुस्नद अहमद अंदर हदीस है, तवज्जो करना इस हदीस नू जरूर गौर दे नाल सुनना। इंसान दे वजूद नू चौंका देने वाली हदीस पाक है, तवज्जो करना हदीस पाक ते। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दे अंदर हदीस आंदी है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब जी फरमाया मेरे सहाबा दसो ते सही ना मेरी उम्मत दा ला वलद कौन है, ला वलद कौन है, ला वलद दा मानी। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा दसो ते सही ना मेरी उम्मत दा बे औलाद बंदा कौन है। असी आने जिदी औलाद ना वे औंतरा नखतरा वे, इंज समझ लो नबी पाक ने फरमाया दसो मेरे सहाबा मेरी उम्मत दा औंतरा नखतरा कौन है। सहाबा फरमाने लगे या रसूल अल्लाह ओ होएगा तुहाडी उम्मत दा ला वलद, ओ होएगा उम्मत दे अंदरों औंतरा नखतरा, ओ होएगा उम्मत दे अंदरों बे औलाद जिदी औलाद कोई ना होवे, जिदियां बेटियां ते बेटे धियां ते पुत्र कोई ना होवे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं हो मेरे सहाबा मेरी उम्मत दा ला वलद बे औलाद ते औंतरा नखतरा इंसान होवे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हों अल्लाह बेटे भी अता कीते होवन, जिन्हों अल्लाह बेटियां भी अता कीतियां होवन। इस हदीस ते जरूर तवज्जो करना, घर अंदर जाके चरपाई ते लेटना ते हदीस नू दिमाग अंदर दोहराना, हदीस ते गौर करना, बार बार सोचना मैं और तुसी किस मुकाम ते खड़े हैं। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा मेरी उम्मत दा ला वलद बे औलाद औंतरा नखतरा बंदा होवे जिन्हों अल्लाह ने बेटे भी दिते ने, बेटियां भी दितियां ने, पुत्र भी दिते ने ते धियां भी दितियां ने। लेकिन महबूब ने फरमाया ना ओदे बेटियां ने कुरान पढ़िया होवे, ना ओदियां बेटियां ने कुरान पढ़िया होवे, ना ओदे पुत्र ते ना ओदियां धियां ने कुरान दा इल्म सीखिया होवे। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दा ओ औंतरा नखतरा होवे। ओ अल्लाह दे बंदो अगर सही माने अंदर वलद बनना चाहते हो, अगर सही माने अंदर औलाद वाले बनना चाहते हो फिर अपनी औलाद नू कुरान पढ़ाइए, अपने बेटे नू कुरान पढ़ाइए, अपनी बेटी नू कुरान पढ़ाइए, खुद भी कुरान पढ़िए। अल्लाह इसकी वजह तो मुकाम ते शान अता करेगा। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर इतों अगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करांगे। अल्लाह तुहाडा सब दा बैठना, तुहाडा सुनना, मेरा सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा ले। जो जलसा शुरू होया सी ना मैं सोचन दिया सा बंदे आने किधरों ने,
اگر میں بات کہہ دیں مبالغہ نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی قرآن کی برکت ہے۔ اے قرآن دی شان شروع ہوئی نا، قرآن پڑھیا گیا، اللہ دی رحمت نازل ہوندی گئی ہے، اے پورے مجمع تے سکون بھی تاری سی، سکینت بھی تاری سی، سارے پورے متوجہ ہو کے سن دے بھی رہے تے آؤ ویکھو پیچھا ہون تسی ویکھو مڑ کے، آؤ ویکھو سارے ہن قریب قریب ہو جو دعا کر لئیے، آجو شاباش، میٹھے میٹھے مدنی بھائی، این والی کوئی شاہ کھوان پیان لی بھی لیاندی بیچاراں لی کوئی نہ ہے عثمان ہو ہیں کی آندا ہے دودھ پلاونا ہے، اچھا چلو نال کوئی ہور شاہ بھی اللہ دے دے، میں تو کیا سی مٹھائی دے ڈبے کھرے آ گئے، چلو اجے تو چینی سستی نہیں ہوئی اجے، میں تو کھاندہ کو نہیں تا پتا کو نہیں، یہ نال گوڑی چنگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ذا الجلال والاکرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم انا نسألک بأنک نشہد انک لا الہ الا اللہ وانت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ وانت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہم اشف کل مریض شفان کاملا عاجلا۔ اے میرے اللہ میری اس مجلس میں جو بیمار ہے مکمل شفا عطا کر دے، اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے میں صحت عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں جہاں جہاں کوئی بیمار ہے مکمل شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کے والدین بیمار ہیں اے اللہ مکمل شفا عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ اپنے فضل سے فوت شدہ اہل اسلام اہل توحید کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میری اس مجلس میں جس کے پاس مواحد نیک باپ نہیں اللہ اس کے باپ کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اللہ جس کے پاس محبت کرنے والی ماں نہیں رہی اللہ اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ فیصلے تو تیرے ہیں، کئی خوش نصیب ایسے بھی تھے پچھلے رمضان المبارک میں ماں کے ہاتھوں کے پکے سحری میں کھانے کھاتے رہے لیکن اس سال وہ محبت میسر نہ رہی۔ اللہ اپنی رحمت سے والدین جن کے دنیا سے چل بسے اللہ قبر نور سے منور کر دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لے۔ میرے محترم بھائی مبشر صاحب ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم تیرے بھاگی ہیں۔ اللہ ہم سے بڑا تیرا مجرم کوئی نہیں، اللہ ہم سے بڑا تیرا باغی کوئی نہیں، اللہ ہم سے بڑا تیرا نافرمان کوئی نہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم گندے ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اللہ ہمارے کرتوت بڑے برے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اے اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہمارے زندگی بھر کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے یہ چند ایام باقی رہ گئے اللہ اس رمضان میں جن کو تو معافی کا اعلان کر رہا اللہ ان میں ہمیں شامل کر دے۔ اللہ جن کے لیے جنت کا اعلان کر رہا جہنم سے نجات کا اعلان کیا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی صحیح معنی میں، اللہ جو سستیاں ہوگی اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ جو نیکیاں کی تیرے فضل سے کی اپنی برکت میں قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ اللہ ہمارے سارے نیک اعمال قبول فرما لے۔
اللہم تقبل صیامنا اللہم تقبل قیامنا اللہم تقبل صلاتنا اللہم تقبل اذکارنا اللہم تقبل دعاءنا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تو ہمیں مبارک بنا دے، اللہ تو ہمیں مبارک بنا دے، اللہ تو ہمیں مبارک بنا دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں، اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی عقل شکل نہیں، اللہ میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں، اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں، اللہ تو مجھ کمزور سے، اللہ تجھے تیری ذات صفات کا عزت کا واسطہ، اللہ تو مجھ کمزور سے اپنے دین کا کوئی بڑا کام لے لے، اللہ مجھے اپنے دین کی اشاعت کے لیے فرما لے، اللہ ہماری ضروریات کو اپنے فضل سے پورا کر دے، اللہ کسی چیز کی تھوڑ نہ آنے دینا، اللہ غریبوں کی غربتیں دور کر دے، اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا کر دے، تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرما دے، اللہ کاروباریوں کے کاروبار اللہ بہتر فرما دے، برکتیں عطا کر دے، اللہ جو مشکلات میں کاروباری مسائل میں پھنس گئے اللہ آسانیاں مہیا فرما، اے میرے اللہ ہمارے برادر محترم قاری عبد المنان طیب طاہر صاحب، اللہ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، کاروبار میں برکت ترقی نصیب فرما، اے اللہ محترم بھائی عثمان سب دیگر احباب جماعت اللہ جو پروگرام کا انتظام اہتمام کیا، اللہ اپنی برکت میں قبول فرما لے، اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگوں کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے عزم کیے ہوئے اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ اپنے نوری ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرما دے، اے اللہ انہوں نے تیرے دین کی اشاعت کے لیے خطبات جمعہ کا اہتمام کیا، اللہ اپنی برکت میں قبول فرما لے، اللہ انہیں یہ مسائی جمیلہ، اللہ انہیں اس جہد مسلسل کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ انہیں اس نیکی پہ استقامت نصیب کر دے، اللہ ان کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا، اللہ تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اس گھر میں جمع کر دیا کر، اے اللہ پھر لوگوں کی ہدایت کا بخشش کا ذریعہ نجات بنا دے، اللہ ان کا سبب اور ذریعہ بنا دے، اللہ اس مسجد کو، اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، مولانا عبد المجید مدنی صاحب رحمہ اللہ کے جنت میں درجات بلند فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جتنے نوجوان بچے بوڑھے مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ خواتین اگر تشریف فرمائے، اللہ میں نہیں جانتا کس کی کیا نیک تمنا خواہش حاجت ضرورت ہے، اللہ تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ سب کی نیک تمنا خواہشات کو پورا کر دے، اللہ تجھے تیری ذات صفات کا واسطہ ہے، میرے محترم پیارے بھائی ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سانگلہ ہل سے، ان کی ہمشیرہ محترمہ وفات پا گئی، اللہ اس بہن کی قبر کو نور سے منور کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی نیکیاں قبول فرما لے، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بے اولادوں کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا کر دے، ہمارے محترم بھائی قاری عدنان صاحب، بھائی محمود صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت والے لمبی عمر والے بیٹے عطا فرما دے، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ جو نیک خواہشات لے کے بیٹھے اللہ پوری کر دے، اللہ حضرت قاری صاحب کا نماز تراویح میں قرآن پاک سنانا، بھائیوں کا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، اللہ علماء کا آنا سننا قبول فرما لے، اللہم انا نسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہ ہم نے ایک دن قبروں میں پہنچنا ہے، اللہ قبر بڑے اندھیروں کا گھر ہے، بڑی مشکل گھاٹی، اللہ میں عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ کر لینا، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، اللہ قیامت والے دن ہمیں انبیاء کا ساتھ نصیب کرنا، اللہ محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کرنا، اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ قیامت والے دن تو ہمیں مبارک بنا دینا، اللہ تو قیامت والے دن ہم سے حساب نہ لینا، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کرنا، یا رب کل شیء اغفر لنا کل شیء ولا تسألنا کل شیء، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ دنیا آخرت کی ہر وہ خیر عطا کر دے جس کا تیرے نبیوں نے سوال کیا، ہمیں بھی عطا فرما، اللہ ہر اس نقصان سے پناہ مانگتے جس سے تیرے نبیوں نے پناہ مانگی، اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہ جو مانگ لیا عطا کر دو، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اللہم اغنینا بالعلم
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمالنا بالعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم أغننا من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہ حضرت قاری عبد المنان صاحب کی نسل میں دین کے امام پیدا کر دے اللہ ہم سب کے بچوں کو اولاد کو قرآن پڑھنے والی بنا دے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے اللہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن کے حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا اے اللہ زندہ رکھنا ایمان اسلام پہ عزت والی عافیت والی شان والی زندگی عطا فرما میرے اللہ جب تو ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ کر لے اللہ شہادت کی ریاض الجنہ مدینۃ الرسول کی موت نصیب فرما اے اللہ بقیع کے قبرستان میں اللہ بڑی وسیع جگہ ہے ہمارے چند فٹ اللہ دفن کے ہونے کے لیے جگہ میں نصیب کر دے اللہ وہ جگہ کم نہیں ہوگی اللہ تو ہمیں نصیب فرما دے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللہ باپ کا سحریاں افطاریاں کرنا کروانا اپنی برگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.